السلام علیکم ناظرین، ویکینڈ سیمینار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کا تیسرا پروگرام کر رہے ہیں اور سلسلہ ہے ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز۔ یہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیسے مدد فراہم کر سکتی ہیں، بچوں کے لیے، ٹین ایجرز کے لیے کیا مدد کر سکتی ہیں، پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے کس طرح سے یہ سازگار ہو سکتی ہیں۔ اس پہ ہم نے گزشتہ 2 پروگرامز میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور جو ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کی مختلف پوائنٹرز ہیں ان پر ان کو ایکسپینڈ کر کے ان کو ایکسپلین کرنے کی ہمارے جو شرکاء ہیں انہوں نے کوشش بھی کی اور آج بھی ایسا ہی کریں گے۔ آج کا یہ جو ویکینڈ سیمینار ہے ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کے سلسلے میں، اس کو چیئر کر رہی ہیں میڈم عظمیٰ صداقت، اور یہاں پہ اس پریزنٹیشن کو ہیڈ کر رہی ہیں مس شمائلہ بطول، اور ان کے جو ساتھی ہیں لیفٹ اور رائٹ پہ یہ اپنا انٹروڈکشن خود بتائیں گے، کیونکہ اب یہ بھی ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کے ایکسپرٹس بن چکے ہیں رفتہ رفتہ۔ اور مس شمائلہ بطول کے ساتھ آپ نے بہت سے سیٹرڈے ایوننگ کو ولنگ ویز کے فورم سے پروگرامز دیکھے ہوں گے جس میں ستین صاحب ہوسٹ کرتے ہیں، اور ایز این ایکسپرٹ مس شمائلہ بطول بتاتی ہیں ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کے مختلف جو ہیں سارے پوائنٹرز۔ اور آج کے پروگرام میں پیرنٹنگ سٹائلز پہ خاص طور پہ فوکس کریں گے۔ اوور ٹو یو مس شمائلہ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ پچھلے 2 پروگرامز میں ہم نے بیسیکلی یہ ڈسکس کیا کہ ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ہیں کیا، یعنی ایگزیکٹو سکلز ہیں کیا، ان کا لوکیشن ان دا برین، ان کا ڈیولپمنٹل ان کا پروسیس، اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کیوں ٹینز جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، واٹ آر دا ریزن جو کہ بیسیکلی برین ڈیولپمنٹ پہ جو کہ ان کے اندر رسک اسیسمنٹ کو پور کر دیتے ہیں، جو کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں شیئر کیا تھا کہ کیوں ایک ٹین رسک کو پراپرلی اسیس نہیں کر پاتا۔ تو وہاں پر ہم نے کچھ فیکٹرز ڈسکس کیے تھے، اوور آل ایٹیولوجی کی ہم نے بات کی ہے۔ سو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ان فیکٹ پیرنٹنگ کے اوپر ہوگا۔ پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو اگر اس طرح کا پورا ڈیولپمنٹل ہی پراپر نہیں ہے ٹین ایجرز کا، تو پھر پیرنٹس کیا کریں؟ کیا وہ ویٹ کریں کہ وہ 24 سال کے ہو جائیں اور پھر چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں؟ لیکن ایکسپرٹس ہمیں یہ گائیڈ کرتے ہیں چونکہ بچوں کا 6 سال کی عمر تک لرننگ کا جو برین ایریا ہے وہ فلی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ سو بائی یوزنگ دا لرننگ پرنسپلز اور کمیونیکیشن اسٹائلز، پیرنٹس ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اور امپروو کر سکتے ہیں ان کی ایگزیکٹو اسکلز 24 سال ہونے سے پہلے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کہ کیا 24 سال کے بعد ہر بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے؟ کیا اس کی ٹین ایگزیکٹو اسکل جو ڈیولپ ٹین ایجنگ میں نہیں بھی ہوتی، کیا وہ ایڈلٹہڈ میں پراپرلی اسٹرینتھس میں کنورٹ ہو چکی بھی ہوتی؟ سو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کیا آپ کا ازمپشن کیا ہے؟ کیا ایک 24-25 سال کا جو بندہ ہے اس کی ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلس جو کہ ٹین ایجنگ میں بھی انڈر ڈیولپمنٹ تھیں، کیا ایگزیکٹو اسکلس فلی ڈیولپ ہو چکی ہیں، یعنی اسٹرینتھس ہو چکی ہیں؟ نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو بھی اچھی یا بری عادات چھوٹی عمر میں انکلکیٹ کر دی جاتی ہیں، سیکھ لی جاتی ہیں، وہ کیری آن کرتی ہیں۔ اگر اچھی عادات پہلے سیکھنی ہیں تو وہ بھی کیری آن کریں گی، اگر بری ہیں تو وہ کیری آن کرتی ہیں۔ اور اگر برین پریکٹس میں نہیں ہے، آؤٹ آف پریکٹس ہے، ان اسکلس کو کبھی اس نے پریکٹس ہی نہیں کیا، تو اگین وہ ٹین ایج کے بعد بھی اگر ایڈلٹہڈ میں بھی جاتا ہے تو اس طرح سے شاید وہ فلی اسٹرینتھس میں ساری کی ساری اس کی اسکلس نہ ڈیولپ ہوں۔ جب ہم اسکلس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ کچھ سیکھنے والا عمل ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھتے تو سافٹ ویئر تو شاید ہمارے پاس موجود ہوتا ہے لیکن ہم آپریٹ نہیں کر پاتے، اسے اپلائی نہیں کر پاتے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے بہتر طریقے کہ اسے سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو سیکھنے کی بات ہے تو یہ چاہے کوئی ٹین ایجر ہو یا بے شک 6 سے 7 سال کے بچوں کے بھی پیرنٹس ہیلپ کر سکتے ہیں، اور انفیکٹ اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے کہ آپ ٹین ایجنگ سے بھی پہلے آپ بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ایگزیکٹو اسکلس کو کیسے بہتر اسٹرینتھس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، چونکہ ایگزیکٹو اسکلز آپ کو ڈیلی لائف میں ہیلپ کرتی ہیں، یعنی آپ روزمرہ کی آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے ایز این ایڈلٹ کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، لیکن ہم ایگزیکیوشن میں سم ٹائم لیک کر جاتے ہیں۔ سو پیرنٹنگ آپ کو یہ ہیلپ اس ٹائم پر کرے گی جب آپ اکوپڈ ہے، بچہ سیکھنے کے لیے بہت زیادہ تیار ہے، اینڈ بائی یوزنگ دا ڈفرینٹ ٹیکنیکس پیرنٹس جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں مینلی ہم یہ بات کریں، بٹ بفور دیٹ میں مس ردا اور احمد صاحب سے کہوں گی
کہ سرٹن بیہیورل سٹائلز ہوتے ہیں. ہر ٹین کے ہر کڈ کے کچھ بیہیورل سٹائلز ہوتے ہیں جس کو انڈرسٹینڈ کر کے جس کے اکارڈنگلی پھر پیرنٹس ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سو ان بیہیورل سٹائلز کو پہلے میرے کولیگ جو ہیں فیلوز جو ہیں وہ پریزنٹ کریں گے, دین پھر ہم پیرنٹنگ پہ جائیں گے. یس آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایز میم شمائلہ نے بتایا کہ بیہیویئر اسٹائلز ہوتے ہیں بچوں کے جو ٹین ایجرس کے ہوتے ہیں, جو ایٹیٹیوڈ ان کے ان جنرل ہوتے ہیں ٹورڈز دا پیرنٹل سجیشن. تو سب سے پہلے ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے کہ دوز آر ہیلپ سیکر. ان کو ہیلپ سیکر ٹین ایجرس کہتے ہیں بیکاز وہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو اے پرابلم اینڈ دے آسک دی پیرنٹ ٹو مینیج اٹ. مطلب وہ اپنا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سک رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے پیرنٹس کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ہر پرابلم کے اندر ہیلپ آؤٹ کریں. اس کو ایگزیکٹو اسکلز یہ کہتی ہے کہ پیرنٹس ہر چیز میں ان کے انوالوڈ ہوتے ہیں. سم ٹائمز اٹس اریٹیٹنگ فار پیرنٹس بیکاز ان کو ہر چیز میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز ان کی سمپتھی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی دے فیل سمپتھیٹک ٹورڈز دا ٹین ایجرز. اس میں ایک ایگزامپل اس طرح دی جا سکتی ہے کہ ایک مدر ہے جس طرح وہ اپنے بچے کو ہر کام کر رہی ہے. شی از ڈوئنگ ہر ہوم ورک, شی از ہیلپنگ دا کڈ ود میکنگ دا لنچ اینڈ ایوری تھنگ. تو اس بچے کے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس کی ایگزیکٹو اسکل جو اس کی میموری کی جو اس کی ہے کیا وہ ڈیولپ ہوگی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ڈیولپ ہوگی کیونکہ اس کا ہر کام اس کی ماں کر رہی ہے. دوسری اپروچ جو ہے, جو دوسرا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, دوز آر دا ونس ہو آر کالڈ ٹیک چارج. وہ اپنا چارج لیتے ہیں. دے سے دیٹ آئی نو دیٹ آئی ہیو اے پرابلم اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ, آئی ایم ولنگ ٹو گیٹ دا ہیلپ فرام سم ون. یہ ایسے ہوتے ہیں بچے جو کہتے ہیں کہ ہماری پرابلم ہے اور ہماری پرابلم کو ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں کوئی چاہیے بھی. پہلے میں تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹلی کوئی اور ان کا کام کرتے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی تھوڑی اسسٹنس چاہیے ساتھ ساتھ میں. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گی, وہ اسسٹنس اپنی مرضی کی چاہ رہے ہو. جو سب سے بڑی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کو اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہو, وہ کہیں کہ اچھا ہم نے کمبائن اسٹڈی کرنی ہے یا اس طرح کے ڈس ایگریمنٹس جو ہے وہ, یعنی وہ ہیلپ سمجھ تو رہے ہوتے ہیں کہ دے ہیو پرابلم لیکن اس کو وہ حل اپنے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جس میں موسٹلی پیرنٹس کا ڈس ایگریمنٹ. اور ڈس ایگریمنٹ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے بیکاز ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ ان کا بچہ لائف میں ایک ٹائم کے اوپر ایگزیکٹو اسکل سیکھ کے انڈیپینڈنٹ ہو جائے. کیونکہ ایگزیکٹو اسکل کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے ٹاسک انڈیپینڈنٹلی کر سکیں اینڈ دے آر ناٹ ولنگ ٹوورڈز دس تھنگ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. تھرڈلی جو ایک ٹین ایج ایٹیٹیوڈ ہے, دوز آر کالڈ بارگینرز. بارگینرز فرام بارگینرز آئی مین کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہم کریں گے. اگر اپنے پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں اف وی ڈو سم تھنگ تو ایز اے ریوارڈ وٹ وی ہیو ٹو بی گیون. مطلب کمپلیٹلی ان کو ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے. اس طرح کے بھی بچے پیرنٹس کے لیے بہت فرسٹریٹنگ ہوتے ہیں بیکاز کانسٹنٹلی وہ ریوارڈ سسٹم کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں ریسرچز یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر وہ پیرنٹس ان کے ساتھ رائٹ اپروچ لیں, رائٹ نیگوشیشنس کریں, سو دے کین بی مینیجیبل. باقی کے جو ہے سر احمد ول کنٹینیو. تھینک یو میم. نے 3 ٹین ایجر کے ایٹیٹیوڈ بتایا جو وہ اپنی ٹین ایج میں یوز کرتے ہیں اور ایگزیکٹو اسکلس تھوڑے بتائیں. تو جو 4تھ ہے وہ اٹانومی سیکرز ہوتے ہیں, وہ پاور سیکرز ہوتے ہیں. وہ اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لیکن وہ کسی سے ہیلپ نہیں لینا چاہتے, پیرنٹس سے بھی ایون نہیں ہیلپ لینا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اس کو کریں. وہ اپنی انڈیپینڈنس چاہتے ہیں. لیکن اس میں جو ایگزیکٹو اسکلس ڈیولپ کرنے کے لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو ایک اسپیسیفک ٹائم لمٹس دیں کسی کام کے لیے. اگر وہ اسٹڈیز میں ہیں تو ان کو ٹائم لمٹ دیں کہ اتنے ٹائم میں آپ نے یہ کام کر لینا ہے. اگر وہ نہ کریں تو پھر ان کو بتانے کی طرف جائیں, کیونکہ یہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ صرف اپنی پاور کے لیے, انڈیپینڈنس کے لیے ہیلپ نہیں لینا چاہتے. انفیکٹ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم ہیلپ نہ لیں, ہم اپنی انڈیپینڈنس میں اٹانومی ان کو چاہتے ہیں. جو لاسٹ 5th اسٹائل ہے وہ ہے اوائڈر. وہ اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, وہ سمجھتے نہیں ہمارے ساتھ پرابلم چل رہا ہے. پیرنٹس اگر ان کو بتائیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمارے ساتھ پرابلم نہیں ہے, اور وہ نہ ہیلپ دینے کی طرف جاتے ہیں, ایون کہ سچویشنس کو اوائڈ کرتے ہیں. جو ان کی ہیلپ کرنا چاہیں ان کو بھی پیرنٹس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کی, آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ پرابلم ہی نہیں ہے. یہ جو 5 اسٹائلز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی ایگزیکٹو اسکلس پریکٹس نہیں ہو پائیں گی. اگر کوئی اوائڈ کر رہا ہے وہ تو سرے سے مان ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں اچھا اگر مسئلہ ہے, جو سیکنڈ لاسٹ انہوں نے شیئر کیا کہ مسئلہ تو ہے لیکن آئی ول مینیج, میں کر لوں گا, سو مجھے آپ کی اسسٹنس اور ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. جو مس ردا نے ڈسکس کیا آپ نوٹ کریں, اس میں مسئلے کو تو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے
टीम, लेकिन कहीं ना कहीं पर या तो वो फुली सपोर्ट पेरेंट्स की चाह रहा होता है कि आप मेरे हिस्से का काम कर दें, तो आप मेरी जगह पर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। उसमें भी आप देखें इमोशनल कंट्रोल की एग्जेक्टिव स्किल भी लैक कर जाती है, नहीं स्ट्रेंथन में कन्वर्ट हो पा रही होती। इसके साथ साथ आपका वर्किंग मेमोरी, जैसे मिस रिदा ने कहा, मेटाकॉग्निशन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और एक जो है वो ये जो सेकंड वन मिस ने डिस्कस किया था कि जिसमें वो कहीं ना कहीं पर बार्गेनिंग जो करना चाह रहे होते हैं, वो बार्गेनिंग इन दैट सेंस थर्ड वन के मैं आपके लिए इतने ग्रेड्स लेकर आऊँगा, इतने एज लेकर आऊँगा, तो आप मुझे फिर क्या देंगे। पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को वाकई में कंसिडर कर रहे होते हैं कि वो पढ़ गई हमारे लिए रहे, एंड वो इस बात पर एग्री हो जाते हैं। एंड पढ़ाई जो है वो फिर बच्चे ये समझते हैं कि ये कोई पेरेंट्स का काम है। सो इस सारे प्रोसेस में एग्जेक्टिव स्किल्स कहीं पर भी इम्प्रूव नहीं हो रही होती। ऐसे बच्चों के साथ फिर एग्जेक्टिव स्किल्स कैसे इम्प्रूव की जाएं, जो ये पांचों स्टाइल्स रखते हैं। तो इसमें कुछ पेरेंटिंग पे हम बात करते हैं कि कुछ सर्टन स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग है जो कि आपके बच्चे को हेल्प नहीं करेंगे, जिससे कि जी मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। देखिए, ये जो 5 स्टाइल्स बताए हैं, बजाते खुद इनके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। जैसे अगर किसी को बार्गेनिंग की प्रैक्टिस है या बार्गेनिंग करता है, तो वो लाइफ में कहीं ऐसे प्रोफेशंस हैं, बिजनेस है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो बार्गेन कर सकता है। अगर कोई ऑटोनॉमी चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पास जो है खुद मैं काम को करूँगा, तो वो काम करेगा, कुछ सीखेगा, कहीं गिरेगा, कुछ सीख लेगा। कुछ जो है वो अगर पेरेंट्स को कहते हैं कि मैंने आइडेंटिफाई तो कर दिया है, मगर आप इसमें मेरी मदद करें, तो मदद हासिल करना भी अच्छी बात है। अक्सर लोग, मैंने ऐसा देखा है कि मियाँ बीवी अगर जा रहे हैं गाड़ी पे, कोई जगह ढूंढनी है, जब गूगल मैप भी नहीं हुआ करते थे या हों भी, तो जो भाई साहब चला रहे होते हैं गाड़ी, वो किसी से नहीं पूछते। वो कहते हैं बस मैंने देख लिया, मैंने फ़ोन पे बात कर लिया, अब किसी से मैंने मदद नहीं हासिल करनी। और जो ख़वातीन है वो कहती हैं अगर आप रोक के साथ है, पूछ लें कोई, तो कई दफ़ा ना बंदा इधर से उधर घूमता फिरता रहता है। तो मदद अगर सही फोरम पे हासिल कर लेना, ये भी एक अच्छी बात है। सो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये 5 जो स्टाइल हैं, हम सब में कोई किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती होती है, तो इनके मिक्सचर से अगर राइट अमाउंट एट द राइट टाइम हम यूज़ करें, तो ये तो फ़ायदेमंद ना होगा। ये जो लास्ट बात आपने की इनके मिक्सचर से, तो वही हम बताने जा रहे हैं कि इनका मिक्सचर, लेकिन जो यहाँ पर बताया गया है कि वो जो बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से अगर एक एडल्ट भी बार्गेनिंग करेगा, विन विन नहीं करेगा, तो वो सही बिहेवियर नहीं होगा। अगर हेल्प सीख करने की बात है, तो ये स्टाइल जो है टीन्स का, वो ये है हेल्प सीख नहीं कर रहे होते, कह रहे मेरे बिहाफ पर काम करें। तो वो भी एडल्टहुड में कभी भी एडवोकेट नहीं किया जाता है उस बिहेवियर को कि आप अपना काम किसी से करवाना शुरू। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मिक्सचर बहुत अच्छी बात है इन सारी चीज़ों का हो, लेकिन मिक्सचर होता नहीं है। कोई एक एक चीज़ जो है वो टीन्स पकड़ लेते हैं और वो फिर उसी को प्रैक्टिस ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये समझने का है कि जब टीन एज के अंदर हमें ये बच्चे चीज़ें करते हुए नजर आते हैं, तो ये शुरुआत वहीं से नहीं होती। इसका आगाज कहीं बहुत बचपन में, जब वो 2 साल के 3 साल के होते हैं, तो पेरेंट्स जैसा ट्रीट उन्हें करेंगे, बच्चे वही चीज़ें फिर सीखना शुरू कर देंगे। जैसे अगर पेरेंट्स किसी बच्चे को ये कहते हैं कि तुम ये टॉफ़ी लोगे तो फिर मैं तुम्हारा ये काम करूंगी, या तुम ये करोगे तो फिर मैं तुम्हें ये चॉकलेट दूंगी, तो ये अब आपने रिवॉर्ड सीकिंग उसको सिखा दी। अब शुरू में आपने सिखाई, बाद में वो आपको कहता है कि मुझे फलां चीज लेकर देंगे तो फिर मैं ये चीज करने की तरफ जाऊंगा। इसी तरह जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते, ये बेसिकली वो बच्चे हैं जो छोटी एज में जब होते हैं तो माँ के पास रोते आते हैं ठुन ठुन करते हुए, और दूसरे बंदे को समझ नहीं लग रही होती कि ये मसला क्या है, और माँ फिर बताती है कि एक्चुअली ये बोर हो रहा है। तो बोर्डम छोटी एज में बच्चों का एक काफी बड़ा मसला है। ये जो अक्सर वो बिला वजह रोते नजर आते हैं, तो एक्चुअली वो बोर हो रहे होते हैं। और पेरेंट्स अगर उन्हें यहाँ पे गाइड कर दें कि जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता तो फिर आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप क्ले मोल्डिंग होती है बच्चों के पास, आप उससे कोई चीजें बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई माँ
जब भी वो रोता हुआ आता है और कोई ना कोई टॉफी चॉकलेट पकड़ा देती है उसको, जो वो खाता है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर वो रोना शुरू कर देता है. सो पेरेंट्स को कंस्ट्रक्टिव वे में एग्जीक्यूट करने की जरूरत है कि बच्चे का प्रॉब्लम क्या है और मैं उसे कैसे एग्जीक्यूट करूं जिसके नतीजे में कोई बेहतर रवैया इसके अंदर जन्म ले. अगर बेहतर रवैया नहीं आएगा तो वो फिर कुछ गलत तो वो सीख ही रहा है. और इसी तरह से जो बच्चे ये कहते हैं कि टीनेज के अंदर के हमारी जिम्मेदारियां पेरेंट्स ज्यादा पूरी करते हुए नजर आए, जैसे बड़ी छोटी सी बात है कि पेरेंट्स सुबह उठाएंगे तो वो स्कूल जाएगा, टीनेज में नहीं उठाएंगे तो उसका स्कूल मिस होगा. और ये जिम्मेदारी पेरेंट्स ने ली होती है और बच्चों ने कहीं ना कहीं दी होती है कि ये आपका काम है मुझे उठाना, आपका काम है मुझे ये बताना कि मेरे होमवर्क का टाइम हो गया है, आपका काम है मुझे बताना कि मैंने खाना किस टाइम पे खाना है. ये वो बच्चे हैं जिनको छोटी एज में माएं अक्सर होमवर्क करके देती हुई नजर आती हैं और वो फैसिलिटेट करने के लिए बाजुकात बच्चे को कहती हैं कि ये मैंने लाइनें नीचे कच्ची लगा दी, अब तुम बस इसके ऊपर पेंसिल फेर दो. और बाजुकात माएं ये भी करती हैं कि खुद ही टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में होमवर्क करके बच्चे का स्कूल भेज देती हैं ताकि इसको डांट ना पड़े. और ये वो बच्चा है जो कि सारा दिन टैबलेट के ऊपर रहता है या टीवी देखता है, कार्टून्स देखता है, और माँ जब मैनेज नहीं कर पाती और नतीजे में जब वो रात को सो जाता है और सुबह स्कूल उसने जाकर अपना होमवर्क दिखाना होता है तो फिर माँ सुबह सुबह उठ के कहीं ना कहीं पे होमवर्क करके देती है और साथ उसको डांट डपट करती है, लेकिन सिखा रही होती है कि जब तुम्हें कहीं तकलीफ पहुंचनी लगेगी तो फिर मैं मौजूद हूँ तुम्हारे ऊपर, सो मैं तुम्हारे लिए चीजें कर दूंगी. सो बहुत छोटी एज में, अर्ली चाइल्डहुड में अगर हम बात करें 3 से 4 साल से जैसे जैसे हम बच्चों को ट्रीट करना शुरू करते हैं तो बच्चों के अंदर फिर ये बिहेवियर जन्म लेते हैं जो कि टीन एज में जाके उनके लिए काफी बड़ा मसला क्रिएट करते हैं, क्योंकि टीन एज में पेरेंट्स का हमवक्त जो मौजूद होना है उसकी सहूलत अब बच्चों के पास नहीं होती. सो टीन एज से जब पहले वो प्री टीन में होते हैं तो वहीं पे बच्चों को कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग सिखा देने की जरूरत है. हमारे यहाँ आजकल छोटे छोटे बच्चे ये करते हैं कि मैंने ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे वो पहनाओ, और माएँ जो हैं वो गिव अप कर देती हैं और वो फिर वही पहनाती हैं जो कि बच्चे चाह रहे होते हैं. सो आप लीडरशिप यहाँ पे बच्चों को देने की तरफ जब जाएंगे तो फिर ये वो बच्चे हैं जो कि फिर आगे चल के कहते हैं कि हर फैसला मैं खुद ही करूंगा और मैं चाहे गिरूं, पढ़ूं, सीखूं, मुझे चोट लगे, लेकिन फैसला मैंने खुद ही करना है. जो एनाटॉमी की बात आप कर रहे हैं जहाँ पे वो अपनी इंडिविजुअलिटी को एवेल्युएट कर रहे होते हैं और अपनी इंडिपेंडेंस का ख्याल उन्हें ज्यादा होता है, जो कहते हैं कि गाड़ी में तेज ही चलाऊंगा, मुझे बड़ों के तजर्बे से सीखने की जरूरत नहीं है, नतीजतन मेरा एक्सीडेंट हो या ना हो. सो बहुत छोटी एज के अंदर पेरेंट्स को ऐसे कौन से काम करने की जरूरत है जिससे ये टीन एज एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं ये बेहतर ग्रेजुअली उनकी लाइफ के अंदर जम होना शुरू हो जाएं बगैर कुछ बड़ा कारनामा किए या बगैर कुछ बड़ा उनके साथ निगोशिएशंस किए. अगर अर्ली एज में शुरू करेंगे तो आसान है, टीन एज में शुरू करेंगे तो वहां पे फिर आपके पास इन्फ्लुएंस होना जरूरी है. इन्फ्लुएंस से मुराद है कि पेरेंट्स के पास नॉलेज ज्यादा अपने बच्चों से होने की जरूरत है, पेरेंट्स की कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है. ये दो ऐसे इन्फ्लुएंस हैं जिसके थ्रू पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ निगोशिएट कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स इवेंचुअली अपनी बातों को मनवाने की तरफ जाएं. इसके अलावा पैसे पेरेंट्स के पास मौजूद होते हैं, खर्चा उन्होंने पेरेंट्स से लेना होता है. सो पैसों का भी एक इन्फ्लुएंस जो है या फाइनेंशियल पावर का एक इन्फ्लुएंस है जो कि पेरेंट्स यूज कर सकते हैं. लेकिन दर हकीकत पेरेंट्स के पास जितने भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो उन्हें अपनी फेवर की बजाय बच्चों की खराबी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बच्चे ब्लैकमेल करके उनसे इस्तेमाल वो करवाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं ये तो पेरेंट्स के सीखने की चीज़ है. मैं यही बात अभी करने जा रही थी कि इस जितना भी मटेरियल हम डिस्कस करेंगे तो स्पेसिफिकली हम टीनेजर्स के हवाले से बात कर रहे हैं ना. बच्चा जब खुद इक्विप नहीं होता, उसका भी आप समझ लें कि हार्डवेयर कंप्लीट नहीं होता टीनेजर का, तो वो लेंड करता है अपने पेरेंट्स की. अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि पेरेंट्स की एग्जीक्यूटिव स्किल्स फुली डेवलप है कि नहीं है. तो उसमें फिर हमें हेल्प यहाँ से हम हेल्प पेरेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव स्किल्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं. कि एक फादर है जो अपने ऑफिस में तो बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है अपने इमोशनल कंट्रोल पर, वहाँ पर अपने एम्प्लॉइज़ के साथ वो अच्छा मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन जब वो घर आता है तो टीम उससे संभाला नहीं जा रहा. वहाँ पे एक मैनेजर और भी होती है ना, जो वाइफ उसकी होती है वो फिर मैनेजर का रोल वो ले लेती हैं. तो कई दफ़ा बच्चों को भी पता चल जाता है कि वालिद साहब वहाँ पे तो हैं मैनेजर मगर यहाँ पे वालिदा मैनेजर, और दोनों की बात भी नहीं मिल रही होती. ये एग्जैक्टली हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो पेरेंटिंग है ये इतना अहम रोल आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग में, हम सबको पता है, बहुत
رول پلے کر رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے لیول پر, یعنی اتنا نوٹس بھی نہیں کیا جاتا ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو, جو کہ ڈیفینیٹلی انٹینشنلی تو نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن وہ آپ کے بچوں کی اپ برنگنگ پر, ٹریننگ پر, ایگزیکٹو اسکلس کی ٹریننگ پر بہت زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے. سو پیرنٹس کی جب ایگزیکٹو اسکل لرن کرتے ہیں بچے, تو وہاں پر پھر یہ سوال آتا ہے کہ آپ پیرنٹس کی ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ پوری اسٹرینتھس کی پہ ہی ایگزسٹ کر رہی ہیں یا وہاں پر بھی وہ لیک کریں. ایک اور چیز, کیونکہ اس پروگرام کی ازمپشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا, ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ہی 12 کی 12 ایگزیکٹو اسکلز ایز اے ویکنس ہی اس کے اندر ایگزسٹ کرے. ازمپشن یہ ہے اس پروگرام کی, وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو اسکلز کچھ ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کرتی ہیں اینڈ کچھ ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کرتی ہیں. سو پیرنٹس اپنے بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں جو ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہے. اگر ایک بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا اور ایگزام میں پراپرلی پرفارم نہیں کرتا, تو وہاں پر پیرنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کی ورکنگ میموری کی ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ پور ہے. اب ایک بچہ جو ہے وہ یاد تو بہت اچھا کر لیتا ہے, لیکن ایگزام میں کافی زیادہ اینشیس ہو جاتا ہے, وچ مینس کہ اس کو ایموشنل کنٹرول کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ٹائم مینجمنٹ, جیسے میم نے کہا کہ صبح اٹھنے میں اگر پرابلم ہے, سو یہ جتنی بھی ایگزیکٹو اسکلز ہیں یہ ڈیلی بیسس پر آپ کے بچوں میں آپ کو نظر آتی ہے کہ کچھ اسٹرینتھس ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. پیرنٹنگ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو تھکائے بغیر اور رائٹ وے میں ان کی ہیلپ کر سکیں, تاکہ کیونکہ ایگزیکٹو اسکل کا ایجوکیٹ کرنے کا ایک بیسک پرپس ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم میکرو پرابلم سے بچ جائیں. یعنی اگر ایک بچے کی ٹول کٹ میں ایگزیکٹو اسکلس امپروو ہے اس کی, تو وہ ڈرگ ایڈکشن, موڈ ڈس آرڈر, کوئک فکسز سے لائف سے بچ جائے گا. سو بیسیکلی ہمارا پرپس ایگزیکٹو اسکلس کو شیئر کرنا ٹین ایجر اور ایڈلٹس کا یہ بھی ہے, جو کہ بیسک ہے, کہ ہم کیسے زندگی میں میکرو پرابلم سے بچ سکیں, ڈس آرڈر سے بچ سکیں. سو پیرنٹنگ پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے وہ کون سی پیرنٹنگ ہے جو پیرنٹس یوز کرتے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں کوئی دے رہی. سو میں اپنے فیلوز سے کہوں گی کہ 1 by 1 کر کے اس پہ ڈسکشن کریں, اینڈ دین پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ ڈیزائرڈ پیرنٹنگ کیا ہے جس کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہم نے ٹین ایجرس کے تو ایسے بیہیویئر ہم نے ڈسکس کیے جو ایگزیکٹو اسکلس میں پرابلم کر رہے تھے, اور پیرنٹس کے کچھ بیہیویئر ڈسکس کرتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ ایگزیکٹو اسکلس بچے سیکھ نہیں پا رہے ہوتے یا ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے. سب سے پہلا اسٹائل ہے مائکرو مینیجنگ پیرنٹ یا اوور انوالو. وہ بچوں کی ہر چیز میں انوالو ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن وہ لے رہے ہوتے ہیں. صبح اگر بچے اسکول کے لیے جا رہے ہیں تو بیگ بھی وہ پیک کر کے دے رہے ہیں, یونیفارم وہ ڈھونڈ کے دے رہے ہیں. انہوں نے کچھ چیز گم کر دی ہے تو وہ بھی پیرنٹس خود ڈھونڈ کے دے رہے ہیں. وہ بچوں کی ایگزیکٹو اسکلس کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے. وہ ہر چیز بچوں, ایون کہ کوئی شاپنگ کرنی ہے, بچے نے کوئی شرٹ پسند کرنی ہے تو وہی پیرنٹس کر کے دیں گے کہ یہ ہماری پسند کی کرو. بچے کو ایگزیکٹو اسکل سیکھنے کی طرف جانے ہی دیتے. انفیکٹ کہ ان پیرنٹس کی اپنی ایگزیکٹو اسکلس جو ہوتی ہیں وہ کافی ویک ہوتی ہیں, اور وہ بچے کو بہت زیادہ پیمپرڈ کر دیتے ہیں, ایگزیکٹو اسکلس کچھ سیکھنے نہیں دیتے. ہم سیکنڈ اسٹائل ہے لیک آف فالو تھرو. یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو انسٹرکشنس دے دیتے ہیں, کسی کام کے ٹائم لائن دے دیتے ہیں, لیکن فالو نہیں کرتے, اس کو فالو اپ نہیں دیتے کہ بچے وہ چیز کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر کسی پیرنٹ نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ نے اپنا روم, اپنی کبرڈ, یہ چیزیں خود سیٹ کرنی ہیں, وہ ایک دفعہ کر لیں گے, لیکن پیرنٹس بعد میں نہ پوچھیں گے نہ وہ دیکھیں گے. تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اب انہوں نے, وہ سیکھ لیتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں, تو ایک دفعہ کہنے پہ وہ کام کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ چیز بھول جاتے ہیں, وہ اسکل ڈیولپ ہونے نہیں دیتے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کا اس بیہیویئر میں بھی ان پیرنٹس کے ایگزیکٹو اسکلس ویک ہوتے ہیں. وہ فالو تھرو ہی نہیں کرتے, پوچھتے نہیں ہیں چیزیں, دیکھتے نہیں ہیں, وہ اپنے کسی مسئلوں میں پھنس جاتے ہیں ایک دفعہ کہنے پہ. جیسے یہ فالو تھرو کرنے والی بات تھی, جیسے اگر کوئی کرائسس ہوتے ہیں تو پیرنٹس بہت ایک رولز بناتے ہیں کہ اب سے آن ورڈ یہ ہوگا, میں آپ کی کاپیز چیک کروں گا, اب آپ کا دھیان رکھوں گا. 1-2 دفعہ ایسا ہوتا ہے پھر اس کو فالو نہیں کر پاتے. اسی طرح سے فرینڈس کے حوالے سے بہت دفعہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم چیک رکھیں گے اور ہم اکاؤنٹیبلٹی آپ کی لے سکتے ہیں. 1-2 دفعہ کرنے سے اگین فالو نہیں کر پا رہے. سو یہ جو فالو تھرو کرنا ہے یہ لیک کرتا ہے کچھ پیرنٹس میں, جو کہ اگین ریزن بن جاتا ہے کہ بچوں میں ایگزیکٹو اسکلس جو ہے وہ صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. اس کو
आगे शायद इस पे बात हो, मगर मेरे जहन में एक बात आई थी बीइंग पेरेंट कि हम बच्चों को कहते हैं जी माइक्रो मैनेज भी ना करें, ये हर चीज़ पीछे ना पड़ जाए कि, मगर हम किसी हद तक उनको बताते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज ऐसे कर लो, ये कर लो। उसके बाद जाहिर है जैसे कहा इन्होंने कि अपने अपने कामों में पेरेंट्स भी बिजी हो जाते हैं। ये बताइएगा कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल कितना जो है अहम रोल प्ले करती है कि अगर कोई जो है वालिद साहब जो हैं वही आके अपनी शर्ट वहाँ फेंक देते हैं, जूता उनका जो लाउंज में पड़ा होता है, दूसरा जो वॉशरूम में पड़ा होता है, ये इस तरह का स्टाइल है, या सुबह जो है अपना बेड नहीं उठा सकते या उसको बना नहीं सकते हैं, या और अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करते हैं, या वालिदा इस तरह से शाउट करती हैं, तो जो लीडिंग बाय एग्जाम्पल है इसका भी तो कोई असर पड़ता होगा। डेफिनेटली सर, हम लर्निंग की बात करें तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यही है ना। अब एक अगर लेट्स सपोज फादर खुद ऑर्गेनाइज नहीं है एंड वो बच्चों से ये डिमांड कर रहा है कि वो ऑर्गेनाइज हो, तो बच्चों ज़्यादा ऑब्जर्व उस चीज़ को करेंगे जो उनको देख रही है। मॉडलिंग से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू कहने से। मतलब कहने से इतना ज़्यादा बच्चे, मतलब एक फादर खुद सिगरेट पी रहे और बच्चों को कह रहे हैं कि वो ना पिए, ऐसा करते हैं तो रिजल्ट्स आपके सामने ही होते हैं। बेसिकली ये जितनी भी हमारी 5 सेंसेस के थ्रू हम सीखते हैं उसमें से सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो है वो विजुअल इम्पैक्ट है कि आंखों के जरिए हम जो देखते हैं वो हम जल्दी करने की तरफ जाते हैं, फिर हम कानों के जरिए जो इंस्ट्रक्शन सुनते हैं उसका नंबर दूसरा आता है, फिर हम जुबान से चखते हैं चीज़ों को और सोचते हैं कि ये अच्छी है, ये मैं खाऊंगा, ये अच्छी नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगा। सो इसी तरीके से टच के थ्रू, स्मेल के थ्रू। सो डोमिनेटिंग जो सोर्स लर्निंग का है वो विजुअल है। इसी तरह हम लफ्ज़ पढ़ते हैं, हम तस्वीरें देखते हैं, लोगों को काम करते हुए देखते हैं, तो फिर हमारे पास एक मॉडल आ जाता है कि अच्छा मुझे वैसा बनना है या वैसा करना है या वैसा उठना है, बैठना है या नहीं करना। अगर तो पेरेंट्स घर पे एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हैं तो उन्हें फिर कहना कम पड़ेगा। फिर कोई चीजें हैं जो कि उनके साथ गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चे बगैर कहे ही कर रहे होंगे, बिकॉज बच्चे पेरेंट्स के ऊपर काफी ट्रस्ट करते हैं। पेरेंट्स पहले टीचर होते हैं उनकी जिंदगियों के अंदर, और हम रिलीजन भी अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, जो को एक सबसे बड़ा एक कोर फैक्टर है। हमारी जिंदगियां पूरी की पूरी जिस मजहब के गिर्द घूमती हैं और हम अपने आप को वैसा ढालने के जरिए सीखते हैं। ये चीज हम जिंदगी में 2 साल की उम्र में, 1 साल की उम्र में सीखते हैं। जैसे ही बच्चे बात करना शुरू करते हैं, वह इवन बात भी नहीं करते, तो मैंने अक्सर देखा है कि माएँ जो हैं वो बच्चों को सुलाते हुए कलमा पढ़ रही होती हैं, दरूद पाक पढ़ रही होती हैं, और उनसे जब कम्युनिकेट वो करती हैं तो वो उन्हें मजहब के बारे में बताती हैं, अल्लाह एक है, इन चीजों के बारे में बताती हैं। सो ये लर्निंग है, ये कॉन्शियसली पेरेंट्स कर रहे होते हैं। लेकिन बाकी जितनी पेरेंटिंग है वो पेरेंट्स कॉन्शियसली नहीं करते, बल्कि हमारे यहाँ ट्रायल एंड एरर पे चीजें चल रही होती हैं। पेरेंटिंग दुनिया का एक सबसे बड़ा जॉब है जिसके लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत आपको नहीं है। क्वालिफिकेशन इतनी है कि आपकी शादी हुई हो और एक अदद बच्चा आपने खुद पैदा किया हो या आपने अडॉप्ट किया हो। एक अदद बच्चा और एक पेरेंट या माँ या बाप दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है, और अब आप रेडी हैं उस बच्चे पे अपने पूरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो आपने जिंदगी में कभी सोचे थे, जो आपके अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आपके अब्बा अम्मा बड़े टफ थे, शाउट बहुत करते थे, तो आपने सीख लिया अपने तजुर्बे के थ्रू कि मैं जब इस पोजीशन में पहुंचूंगा तो मैं अपने बच्चों को बड़े प्यार से बड़ा करूंगा, मैं उनकी हर बात को सुनूंगा, हर बात को पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया तो मेरी पर्सनैलिटी में काफी खला रह गए हैं। इसी तरह जो बच्चे पैदा होते हैं कि उनके पेरेंट्स बड़े ही अकोमोडेटिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, उनकी हर बात को सुनते हैं, और बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे कोई अच्छा ट्रीट नहीं किया, अच्छा ट्रेन नहीं किया, मैं अपने बच्चों के साथ अकाउंटेबिलिटी बड़ी रखूंगा क्योंकि इसकी मेरी जिंदगी में कमी रही। सो जो कमियां हमारी जिंदगी में होती हैं वो एक्चुअली हम अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बच्चे हमारे गिनी पिग्स होते हैं जिनके ऊपर हम हाथ साफ करना सीखते हैं। सो जो पहला बच्चा है वो ज्यादा शिकंजे में आता है, जो दूसरा बच्चा है वो बेचारा चूंकि पहले पेरेंट्स कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कर चुके होते हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू। सो पहला बच्चा बिगाड़ने के बाद दूसरा जो है वो उसे छोड़ देते हैं कि ये जैसा करना चाहता है करे। सो यही वजह है, आप देखते हैं कि अक्सर पहले कोई 30-40 साल पहले जो थी वो घर में चूंकि बड़ी कोई खातून भी मौजूद होती थी, सास होती थी, और चूंकि एक
कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता था ज्यादातर घरों के अंदर, सो पहला बच्चा अमूमी तौर पे सास ही पालती थी और वो ट्रेन करती थी बहू को कि देखो बच्चों को यूं नहलाया जाता है, खिलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं और यूं उन्हें ट्रेन किया जाता है। सो पहला बच्चा आमतौर पे घर में जो बड़ी खातून सास होती हैं या अम्मी होती हैं वो उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पे चलते हुए पलता है। तो कुछ फिर जो है वो पेरेंट्स की अपनी ट्रायल एंड एरर होती है। सो पेरेंटिंग जो है ये कोई सीखने वाला काम है जिसमें ये तीनों प्रोफेशनल्स बताएंगे हमारे देखने वालों को कि ये कितना अहम जॉब है जो कि हम बगैर सीखे हुए करते हैं। और अगर हम थोड़ी तवज्जो शादी से पहले ज्वेलरी, मेकअप और क्लोथिंग और डांस प्रैक्टिसेस की बजाय थोड़ी सी तवज्जो पेरेंटिंग के ऊपर कर लें कि ये काम हमने आगे चल के करना है, अगर हम सीख लें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है और हम अपने बच्चों की निगहदाश्त ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। निगहदाश्त से मेरी मुराद सिर्फ जिस्मानी निगहदाश्त नहीं, वो आप अपने बच्चों की बहुत अच्छी करते होंगे, लेकिन उनके ज़हन की निगहदाश्त, उनके रवैयों की निगहदाश्त, ये असल काम है जो आपको अपने बच्चों के लिए सीखने की जरूरत होती है। मैं थर्ड स्टाइल के बारे में बात करूंगी। जैसे सर अहमद ने पहले 2 स्टाइल्स बताए। थर्ड स्टाइल ये होता है कि पेरेंट्स वो रिलक्टेंट और afraid to confront their kids। जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक बंदा है जो ऑफिस में तो सब कुछ बहुत अच्छा मैनेज कर रहा है पर घर आके टीनेजर को अच्छा मैनेज नहीं कर सक रहा होता। इसमें बात हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि एक्चुअली में वो बच्चों के प्रॉब्लम को ही नहीं एड्रेस कर रहे होते हैं या वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि इफ़ द चाइल्ड इज रिपीटेडली फेलिंग कि ये मेरा फॉल्ट है, अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, आई शुड बी डूइंग समथिंग फॉर द चाइल्ड। उसकी रियल प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस कर रहे होते। इसमें ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज गोइंग थ्रू सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। बच्चे को ADHD हो सकता है जिसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन कम है, पर माँ बाप इस चीज़ की एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं जाते हैं कि उसकी प्रॉब्लम को कन्फ्रंट ही नहीं करते, डर रहे होते हैं कि उनको लग रहा होता है पता कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड बट दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट इट। फिर उसके बाद स्टाइल है कि परमिसिव प्यूनिटिव पेरेंट्स हु बूमरैंग द प्रॉब्लम एंड दे इम्पोज हार्श कॉन्सिक्वेंसेस। ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो हर चीज़ को फ्रॉम बूमरैंग मीन्स कि हर चीज़ को बहुत जूम्ड आउट, बहुत एग्जैजरेटेड। अगर एक बच्चा है कि उसके ग्रेड्स बुरे आए हैं एक टर्म में तो पेरेंट्स के ये सजेशन होना चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम बेहतर कर लेंगे या उनको एक अच्छी सजेशन दें। पर ये पेरेंट्स इस तरह के होते हैं कि अच्छा बहुत बुरे ग्रेड्स आ गए, नाउ इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि बस ये हुआ ही हुआ। 2 दिन उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, हार्श कॉन्सिक्वेंसेज रखेंगे एंड देन दे विल फॉरगेट अबाउट इट। तो इसमें बच्चा ये लर्न करेगा कि ठीक है पहले इनिशियल असॉल्ट बर्दाश्त कर लेते हम, बाद में तो पेरेंट्स ने ठंडा ही हो जाना है ना, सो लाइक दैट्स फाइन। और पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि बार बार रिपीटेड पनिशमेंट देने से बच्चा लर्न करेगा, पर रिसर्च हमें ये बताती है कि रिपीटेड पनिशमेंट या रिपीटेड फेलियर्स आपके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं, आपका सेल्फ स्टीम लो कर देते हैं और एक टीनेजर है वो हु इज वेरी वनरेबल टुवर्ड्स दीज थिंग्स। तो रिपीटेड पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए बच्चे की तरफ। फिर उसके बाद स्टाइल होता है पेरेंट्स हु डिसएग्री ऑन हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम। ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो एक नोट पे ही नहीं होते, माँ कुछ और कह रही, बाप कुछ और कह रहा है। माँ कह रही है हाँ बाहर चलो जाओ होमवर्क करके, बाप कह रहा है बाहर ही नहीं जाना है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ये भी चीज़ सीख लेते हैं कि हाउ टू मैनिपुलेट द पेरेंट्स इन द प्रॉब्लम और उनकी एग्जेक्टिव स्किल्स डेवलप होती हैं। लास्टली मैम शुमाइला विद कंटिन्यू कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए पेरेंटिंग स्टाइल की जो कि बच्चे की एग्जेक्टिव स्किल्स अच्छे हो सकते हैं और माँ बाप भी कुछ इसमें अपने एग्जेक्टिव स्किल्स बेहतर कर सकते हैं। वैसे एक नोट पे कैसे आ सकते हैं? 5000 रुपए का नोट दें, दोनों एक नोट पे आ जाएं। एक पेज पे नहीं, एक पेज पे आई मैं सर ऑन वन पेज नहीं डिसीजन वो एक लेते पे आप। पैसों से भी तो आप विन कर सकते हैं। देखें अगर आपका जो है इख्तलाफ हो रहा है मियाँ बीवी का या पेरेंट्स का इख्तलाफ है तो वो खातून को अपनी वाइफ को पैसे दें तो वो फिर उनसे एग्री कर लें। इसी तरह बच्चे जो हैं वो बाप की बात नहीं मान रहे या माँ की बात नहीं मान रहे तो अब्बा से पैसे ले लिए 5000 रुपये मिसाल के तौर पे, यही बड़ा नोट है यहाँ पे, तो उसमें से कुछ पैसे बच्चों को दे दिए ताकि वो मान लें। तो इस तरह से बात नहीं बन सकती। इस तरह से बात अच्छा, जैसे हम ऑफिस की एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को देखते हैं, एक हेरारकी होती है हाँ। ऊपर से लेकर नीचे तक, और हर हेरारकी का हर बंदे को पता होता है कि मेरा क्या पोजीशन है, मेरे अंडर कितने लोग हैं, मेरे ऊपर जो डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं, सबसे ऊपर मिसेज, फिर उसके बाद मैं बताती हस्बैंड, मैं फिर बताती हूँ कि ऊपर जो अथॉरिटी है, घर में अथॉरिटी कोई एक ही होती है, 2 अथॉरिटी नहीं होती हैं।
اور یہ چیز میاں بیوی کو آپس میں طے کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں فرض کریں اگر دونوں کے بیچ میں کوئی اختلاف ہے، اور اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اگر اختلاف کی صورت ہے تو پھر مانی کس کی جائے گی؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ آپس میں دونوں مکالمہ کریں اور دیکھیں، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں، اور یا تو آپ کنونس ہو جائیں یا پھر کنونس کر لیں. لیکن جب آپ کنونس کسی کو نہیں کر پاتے تو پھر گھر میں پہلے سے طے شدہ رول ہونا چاہیے کہ اگر دونوں کا اختلاف کنٹینیو رہتا ہے اور وہ ڈیسیژن کسی بچے کے حوالے سے ہے تو پھر مانی کس کی جائے گی؟ باس از آلویز رائٹ ان اور کیس گھر میں آف باس، ڈسکارڈ گھر میں باس فالو کون رول ہے؟ نمبر 1. گھر میں باس کون ہے؟ مے بی دا مدر. نہ، فادر. فادر جو ہے وہ اتھارٹی ہے کسی بھی گھر کے اندر. یہ تو Because- پیٹریارکل ہو گیا تھا. بیکاز وہ کما کر گھر کے اندر لے کر آتا ہے. لیکن فرض کریں اگر کسی جگہ بیوی بھی کماتی ہے تو پھر ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کولیبوریٹو ہوگی. لیکن اگر کولیبوریشن کے اندر بھی ڈس ایگریمنٹ ہے تو پھر دونوں کے پاس کوئی طے شدہ چیز پہلے سے ہونی چاہیے کہ پھر کس کی مانی جائے گی. میریٹل کاؤنسلر. ناٹ ان اینی کیس، لیکن میریٹل کاؤنسلر کے پاس تو تبھی مانی جائے گی جب آپ کوئی پہنچے گا، دونوں میں سے کوئی ایک بندہ یا دونوں پہنچے گا. میڈم اسی لیے بات جب ہاں جب یہ ایسا مسئلہ بن جائے گا کہ وہ کہتے ہیں میری بات. ایکچولی پرابلم پتا کیا ہے، ہم چیزوں کو سوچ کے نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے، دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، جبکہ میں جو کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں وہ میرا ایک اوپینین ہے. وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے دوسرے کا، لیکن غلط صحیح ہمیں ججمنٹس پاس کرنے کی بجائے اوپینینز کو اوپینینز کی طرح دیکھنا چاہیے. اور دوسرا، جب ہم ایک گھر چلا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ گھر کسی اصول پہ نہیں چل رہا، کوئی پرنسپل سیٹ نہیں کیے ہوئے گھر چلانے والوں نے، تو پھر وہ تو ایسے ہی ہے جیسے پاکستان چل رہا ہے، ٹھیک، جہاں پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں اتھارٹی پہ ہوں، عوام سمجھتی ہے ہم اتھارٹی ہیں، گورنمنٹ سمجھتی ہے ہم اتھارٹی ہیں، عدلیہ سمجھتی ہے ہم اتھارٹی ہیں، کچھ اور ادارے سمجھتے ہیں کہ ہم اتھارٹی اور ہم بتائیں گے یہ ملک کیسے چلنا چاہیے. پھر جیسا چل رہا ہے پھر ایسے گھر بھی چل رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی بندہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کوئی بندہ ذمہ داری قبول نہیں کرتا، ہر بندہ بلیم گیم کے اندر انوالو ہوتا ہے. یہی ہمارے گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے. سو کوئی طے شدہ اصول ہونے چاہیے گھروں کے اندر بھی جو کہ ہر ایک کو پتا ہوں. اور اسی طرح جب ہم بچوں کی بھی بات کرتے ہیں تو بچوں کے ساتھ تو یہ بھی بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اپنی اپنی رائے کا اظہار ہر شخص کر سکتا ہے گھر کے اندر، اور ہر شخص کی رائے کا احترام کیا جائے گا چاہے اس سے آپ نہ ایگری کرتے ہوں. لیکن فرض کریں اگر تو ہم کولیبوریٹیولی کوئی بات کرتے ہیں، کھانا کھانے کا مسئلہ ہے کہ بچے کھانے پہ جانا چاہ رہے ہیں، پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ چلیں. اب گھر میں 3 بچے ہیں اور ہر تینوں میں سے ہر ایک کا خیال ہے کہ جس جگہ وہ چاہتا ہے کھانا اسی جگہ جا کر کھانا چاہیے، بیکاز اس کے خیال کے مطابق فلاں ریسٹورینٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا ٹیسٹ فل کھانا جو ہے وہ سرو کرتا ہے، یا ان کی سروسز زیادہ اچھی ہیں، یا وٹ ایور دی ریزن. بابا کہہ رہے ہیں باربیکیو کھائیں گے، ماما کہہ رہی ہیں چائنیز کھائیں گے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ پیزا کھانا ہے، بیٹی کہہ رہی ہے میں نے برگر کھانا. ٹھیک، اب ہونا یہ چاہیے کہ چاروں مل کے طے کر لیں کہ اس ٹرن پہ ہمیں کس طرف جانا ہے. اور اگر سبھی کا اختلاف ہے تو پھر گھر پہ جو بھی سب سے بڑی اتھارٹی ہے پھر وہ جو کہے گی آپ اس کی مانیں گے. بعض اوقات ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا اس دفعہ اس جگہ چلے جاتے ہیں، نیکسٹ ٹرن میں فلاں جگہ چلے جائیں گے، اسی نیکسٹ ٹرن میں فلاں جگہ چلے جائیں گے. بٹ دیر شوڈ بی اے باس، دیر شوڈ بی اتھارٹی جو کہ اناؤنسڈ ہونی چاہیے، ان اناؤنسڈ نہیں ہونی چاہیے، اناؤنسڈ ہونی چاہیے. اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی سچویشن کے اندر ڈیسیژن میکنگ کون کرے گا اور فائنل ڈیسیژن پھر کس کا ہوگا. اس میں جیسے میم نے ایک بات کی تو یہی پیرنٹنگ سٹائل جو ہے ہمیں ٹف لو پیرنٹنگ یا اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ بتاتا ہے کہ آپ ڈیسیژن میکنگ میں، پرابلم سالونگ میں ایسی اپروچ لے کر آئیں کہ جس میں آپ ٹیم کو انوالو کریں، اپنے ٹیم کو جس اس کی پرابلم سالونگ اور ڈیسیژن میکنگ میں انوالو کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایسا بھی کریج رکھیں کہ آپ رولز اینڈ کانسیکوینسز کو امپوز کر سکیں. یعنی سمپلی رسپیکٹ، لو اینڈ اسپرشن، کوئی رول سیٹنگ ہونی چاہیے. اب جیسے میم نے بات کی کہ وائف ہسبینڈ کا بے شک ڈفرینس ہو سکتا ہے کسی اوپینین میں، وہ ویری کر سکتی ہے، لیکن وہ کوئی آپس میں طے کرنے والا معاملہ ہے. اگر بچوں کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ ہو جاتی ہیں کہ فادر ایک اوپینین رکھ رہے اور مدر دوسری اوپینین کسی ایک پرٹیکولر پرابلم پہ، تو وہ بچوں کی اپبرنگنگ کے لیے اور ایگزیکٹو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بالکل بھی بہترین نہیں ہوگا.
अगर आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो डेफिनेटली उसको सेटल करें, और उसके लिए रूल शायद यही होना चाहिए कि ओपिनियन है तो हम लिसनिंग अपनी इम्प्रूव कर लें। मतलब अगर दोनों ही वाइफ हस्बैंड लिसनिंग को इम्प्रूव कर लें कि एक डिस्कशन की सूरत में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, कि अगर मैं कोई डिफरेंट ओपिनियन रखती हूँ और मैं अपने कोलीग से कह रही हूँ कि जी आप भी बताएं और मैं भी बताऊँ, तो हम किसी अच्छे एंड पर पहुँच सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि मीनिंग को शेयर करना है, मीनिंगफुल डायलॉग। सो ये जो एक आप समझ लें कि फिनोमेना है या एक रूल है, अगर हम सब अपनी लाइफ में ले आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती है जब हम अपने आप को सुनने की आदत। टफ लव एंड अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि ये जो पेरेंट्स होते हैं ये हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमेशा लव से बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये इतनी करेज रखते हैं कि ये एक सर्टन रूल्स को सेट करते हैं, उसको इम्पोज करते हैं, और अगर उसको कोई ब्रेक करता है तो कॉन्सिक्वेंसेस जो कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड किए हुए होते हैं उसको भी इम्पोज और इम्प्लीमेंट करने का हिम्मत रखता है। मतलब रूल ये बना हुआ है कि जो है घर से 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद या 8 बजे के बाद नहीं जा सकता, तो फिर ये रूल सेटिंग हुई है, और अगर इसको कोई फॉलो नहीं करेगा तो अगले 2 दिन 3 दिन आप घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट करने में पेरेंट्स को बिल्कुल भी नाराज और गुस्से होने की जरूरत है ही नहीं। टफ लव ऐसी पेरेंटिंग आपको सिखाता है, अथॉरिटेटिव स्टाइल ऐसी पेरेंटिंग सिखाता है जिसमें आप पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हैं और बच्चों को ये बहुत क्लियरली कन्वे होता है कि ये है रूल्स और इसको अगर नहीं फॉलो किया जा रहा तो ये फिर कॉन्सिक्वेंसेस। ये मुझे ना बड़े एक सीन सा याद आ गया, जैसे आपने कहा ना 10 बजे के बाद नहीं जाना, उसने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है, कल जो है बॉनफायर है और सब आए होंगे, मेरे सारे फ्रेंड्स होंगे, तो मैं तो और ये हो गया। फिर पिछले हफ्ते उसने कहा पिछले हफ्ते भी तो गए, तो वो तो पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, तो आई हैड टू गो देयर। और वो जो उससे जो 4 दिन पहले गए थे वो तो हमारी जो है ना एक फेयरवेल थी, फेयरवेल पे भी जाना बड़ा ज़रूरी था। तो ये रोज़ाना की ना, तो वो कहते हैं कि नहीं जा सकते, वो कहते हैं मैं तो जाऊँगा, मैंने तो ऑर्डर कर दिया है, टैक्सी बुला ली है और मेरे सारे फ्रेंड्स, मैंने ड्रेस भी ऑर्डर कर दिया है सब, तो कहते हैं यू आर ग्राउंडेड, यू कैनॉट गो। वो कहते हैं उसने दरवाज़ा ठा मारा और अपने कमरे में चली गई और जाके वो बिस्तर के ऊपर छलांग मार के ऐसे सॉबिंग शुरू कर दी, ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही। ये अथॉरिटेटिव किसी तौर पर नहीं होगा, ये टफ लव भी नहीं होगा, ये स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है। आप देखिए इससे रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्योंकि पेरेंटिंग में रिजल्ट्स या इवन किसी भी रिलेशनशिप में रिजल्ट्स पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इससे आपका बच्चा शायद वक्ती तौर पर रुक जाए, ठीक है वो नहीं जा रहा, आपका और उनका रिलेशन बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम में से किसी को भी शायद प्रॉपरली रिजेंटमेंट्स को लेट गो करना नहीं आता है। देखिए पेरेंट्स क्यों कहेंगे उनको कि मत जाएं, हालांकि वो राइट पर है कि हर वीक पे तो वीकेंड पे तो नहीं आप पार्टी पे जा सकते, और कुछ सेफ्टी कंसर्न्स भी पेरेंट्स के होते हैं, लेकिन जो मेथड पेरेंट्स यूज कर रहे होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से किसी को कहते हैं कि जी नहीं जा सकते और मैंने जो कह दिया बस यही फाइनल रूल्स हैं, तो उस वक्त तो शायद आपका बच्चा आपकी बात मान ले, लेकिन आपसे वो बहुत दूर होना शुरू हो जाएगा, जाहिर है। सो इससे फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे करने की ये जरूरत है कि किसी भी एक बिहेवियर को वन टाइम के लिए एड्रेस करना पेरेंट्स का इशू नहीं होना चाहिए, बल्कि परमानेंट एरेडिकेट करना मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये जिस तरह का मसला आप बयान कर रहे हैं ये अक्सर पेरेंट्स को पेश आता है और पेरेंट्स उसको 11th आवर पे रोकने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को 11th आवर पे रोकेंगे तो फिर एक तो बात है कि वो रुकेगा नहीं, आपको डिसओबे करके वो जा भी सकता है। ये कोई बहुत ही अच्छी बच्ची है जिसकी आप बात कर रही हैं जो कि फिर नहीं गई और रो पड़ी। ज्यादातर लोग जो हैं वो चले जाते हैं पेरेंट्स के फेस पे दरवाजा बंद करते हुए और वो मैसेज ये कन्वे करते हैं कि रोक सको तो रोक लो। 11th आवर पे आपको अगर कोई बच्चा जाता हुआ दरवाजे के पास खड़ा रेडी नजर आता है तो फिर आप उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि उसने रुकना कोई नहीं है। मेन एक प्रिंसिपल टफ लव में हम इस्तेमाल करते हैं कि वो ही कहें अपने बच्चों से जो आप करवाने की एबिलिटी रखते हैं, वो करता नहीं है। आपके अंदर स्किल है कि आप उसे करवाने की एबिलिटी रखते हैं तो कहें, और अगर आप नहीं रखते ऐसी एबिलिटी तो फिर अपने बच्चे से वो बात मत करें, पहले एबिलिटी हासिल करें और फिर वो बात करने की तरफ जाएं।
ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बने। क्रेडिबिलिटी ये है बतौर वालिदैन के कि आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरी अम्मी ने या मेरे अब्बू ने अगर कोई बात कही है तो दे सीरियसली मीन इट। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स जब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं तो फिर बच्चे उनकी बात को क्यों कर मानने की तरफ जाएंगे। सो एक तो 11th आवर पे वो जा रहा है तो जाने दें, लेकिन नेक्स्ट डे बैठ के उसके साथ मीटिंग करें कि आपके कंसर्न्स क्या हैं, कर्फ्यू टाइम क्या है, और उसे हर हालत में इस टाइम से पहले पहले मौजूद होना है। अगर इस तरह की पार्टीज होंगी, अगर इस तरह की फेयरवेल्स होंगी जो कि मुस्तकबिल में भी आएंगी, तो फिर क्या असूल होंगे? क्या फिर वो 2-4 दिन पहले आपसे बात करेगा, आप कोई पिक एंड ड्रॉप को अरेंज करेंगे ताकि आपको पता हो कि आपका बच्चा सेफ हैंड्स के अंदर है, या आप फिर तय करेंगे कि ऐसी कोई भी बर्थडे पार्टी जो है वो नहीं आप अलाउ करेंगे, जो भी चीजें होंगी वो घर के अंदर ही होंगी और जो कर्फ्यू सेट है उसी के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। या ये कर्फ्यू कुछ खास सिचुएशन में आपके साथ बातचीत करके उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, लेकिन उस रीजन का जो पता है वो वालिदैन को लास्ट मोमेंट पे नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई 3-4 दिन पहले उसको डिस्कस करना चाहिए और आप पूरा अपना अरेंजमेंट करते हैं ताकि आपके जो कंसर्न हैं वो सबसाइड हो कि बच्चा किधर गया है, आएगा कब, वहां पे पता नहीं कौन से लोग हैं। ये पेरेंट्स के जेन्युइन कंसर्न्स हैं जो पेरेंट्स पहले सबसाइड करेंगे और फिर वो जो भी आप आपस में तय करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए आपका बच्चा पाबंद होगा उन तमाम चीजों को फॉलो करने का, बिकॉज अब ये बात तय हो चुकी है, आपस में बातचीत आप कर चुके हैं। सो करने के बाद अब वो बाउंड है, लेकिन अगर वो नहीं करता और अगेन वो 11th आवर पे रेडी हो जाता है जाने के लिए, तो फिर आप अगली सुबह उसको बिठाते हैं और कहते हैं कि बेटा हमने फलां टाइम पे पिछले कुछ दिनों पहले ये बात की थी जब ये मसला हुआ था और हमने तमाम रूल्स को सेट किया था, तो आपने उन रूल्स को लास्ट नाइट फॉलो नहीं किया जिस पे मुझे काफी तकलीफ पहुंची है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा इस सारी तकलीफ के साथ कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आप उन्हें फॉलो नहीं कर सके। सो आप देखते हैं कि बच्चे की अगर कोई डिफिकल्टी है कि वो अपने फ्रेंड्स को नो नहीं कह सकता, उसे ऐसी तमाम चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को आप कैसे मैनेज करने में बच्चे को हेल्प करते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीजों को या तो नो कह सके या फिर जो भी उसकी अट्रैक्शंस हैं वो उन अट्रैक्शंस को और चीजों से कैसे ड्रॉ कर सकता है ताकि वो खुश भी रहे और वो अपनी जिंदगी को मैनेज रखने की तरफ भी जाए। मैडम, इसके लिए तो बड़ी बात पेरेंट्स को हर वक्त बच्चों के साथ होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब वालिद ऐसी बात करते हैं या वालिदा ऐसी बात करती हैं तो वो कहते हैं कि आपके पास तो लेक्चर्स के अलावा कुछ है ही नहीं। ये हम लेक्चर्स नहीं दे रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था, हम बात कर रहे हैं रूल्स को सेट करने की, और जहां पे वो रूल्स फॉलो नहीं कर पाते तो हम बात कर रहे हैं कि हम उनसे जाने बतौर वालिदैन के कि क्या डिफिकल्टीज हैं जिसकी वजह से वो फॉलो नहीं कर पाए और उनकी उन डिफिकल्टीज को मैनेज करने में उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करें। गाइडेंस प्रोवाइड करना पेरेंट्स का ही काम है और उसके लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि चौकीदारा करना शुरू कर दें कि हर टाइम बच्चों पे नजर रखना शुरू कर दें, बच्चों के पीछे कॉल्स करते रहें रात को 2-2 बजे तक कि अभी नहीं आए हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आओगे तो मैं दरवाजा बंद करूंगा, और फिर आप बच्चों को रात को 3 बजे कहीं ना कहीं से पिक करने पे जाएं। सो आप ये तमाम चीजों को अवॉइड करने के लिए पहले से कोई उनके साथ गोल सेटिंग करने की जरूरत है। गोल सेटिंग अगर वो नहीं पूरी कर पाते तो जहां जहां फ्लॉज हैं उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है ताकि वो वेल इक्विप्ड हो उन चीजों को करने के लिए जो आपने तय की हैं। सो ये है चीजें। ये जो सिचुएशनल आपने बताई ना कि सिचुएशन आ गई तो उसमें हम क्या करेंगे, जिसमें मैम ने बहुत ही खूबसूरती से गाइड किया। ये पेरेंटिंग आपको प्रॉब्लम्स में फंसने ही नहीं देगा अगर आप शुरू से ही इन रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी आप एक सेटअप ही ऐसा बनाते हैं जिसमें रूल सेटिंग है, जिसमें आप भी उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर सिगरेट नहीं कोई टीन पी सकता तो फादर भी नहीं पी रहे, अगर बाहर नहीं कोई 10 बजे के बाद इन केस अगर कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो ये रूल फॉलो हो रहे हैं, कर्फ्यू टाइम, स्क्रीन टाइम। अच्छा, मैं वैसे बताऊं कि बच्चों को 10 बजे के बाद कोई बाहर जरूरी काम अच्छे वाला नहीं होता। बच्चों के लिए कोई अच्छा जरूरी काम 10 बजे के बाद बाहर नहीं पड़ा हुआ, वो ड्रग्स पड़े हुए हैं, वो खाने पड़े हुए हैं, वो फन टाइम है, वो मूवीज हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो कि अनहेल्दी हैं, ठीक। और आप अच्छे तरीके से निगोशिएट करके अपने बच्चे को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये भी असूल तय होना चाहिए कि बाजू का जब आप कर्फ्यू तय करते हैं कि आपने रात को 10 बजे घर आना है तो वो नेक्स्ट डे अम्मा से कहते हैं कि अब्बू क्यों लेट आए थे फिर। तो आप शुरू से ही बच्चों को बताते हैं
کہ والدین کے لیے جو اصول ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں بچوں سے. ابو بنو پھر ہاں بیکاز ابو جو رات کو دیر سے گھر آتے ہیں تو پیچھے کسی کام کی کوئی وجہ انوالو ہوگی کہ وہ کسی آفس ورک کی وجہ سے لیٹ ہوں گے یا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا جو ابو کبھی کبھار لیٹ آتے ہیں, لیکن بچوں کے لیٹ آنے کا کوئی جینون ریزن جو ہے یا کوئی ہیلدی ریزن 10 بجے کے بعد باہر نہیں پڑا ہوگا. مگر معذرت یہ میں I want to know like you know کافی چیزیں, مگر پارٹی تو رات کو ہوتی ہے. ہاں جی پارٹی رات کو ہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ پارٹی میں ہوتا کیا ہے. پھر پارٹی کیا پارٹی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ ہمارے بچوں کے اٹینڈ کرنے کی بڑی ضرورت ہے, یا کوئی اچھی ایکٹیویٹیز ہے. پارٹیز میں ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات وہ بتا کے دیتے ہیں اور بعض اوقات بتائے بغیر آپ کو دیتے ہیں. پارٹیز میں پارٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو کہ بچوں کی ڈرنکس میں جوسز میں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ وہ پھول جیسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں, اور ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ انہیں تنگ کیا جا سکے بعد میں. سو یہ ساری چیزیں پارٹیز کے اندر ہوتی ہیں جو کہ ہیلدی نہیں ہیں. اور اگر گوسپنگ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لڑکے کھانا کھانے رات کو 1:30 بجے تک جائیں گے فلاں جگہ پہ, پھر اس کے بعد کافی پینے جائیں گے, پھر آئس کریم کھانے بھی جائیں گے, تو یہ بچے جو مزے کی تلاش میں رہتے ہیں سو ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہیلدی ویز کیا ہیں اس مزے کو لینے کے جو وہ رات کو آدھی رات تک باہر گھومتے ہوئے لینے کی کوشش کرتے ہیں. Last question for now. What about combined study? Now that is a very legitimate reason. دیکھیں جو بھی کام پیرنٹس سے اگر وہ کمبائنڈ اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں بچے کی جو ہمیں کمبائنڈ اسٹڈیز کے لیے جانا ہے, پہلی بات سر یہ جو رول سیٹنگ اگر ہم سمجھ لیں نا تو شاید یہ سوالوں کے جواب پہ ہی نہیں ہو جائیں. جو جن کے پیرنٹس اجازت دیتے ہیں تو وہ کمبائنڈ اسٹڈیز کے لیے جائیں, لیکن اگر آپ کا گھر نارمس انوائرمنٹ نہیں اجازت دیتا تو یہ آپ کو پہلے سے بنانا ہوئے گا. بچہ ضرور یہ سوال لے کر آئے گا کہ میرا فرینڈ تو کمبائنڈ اسٹڈی میں پڑھنے ہی جا رہا ہوں, مجھے بتائیں کہ رات کے 1:30, 2, 2:30, 3 بجے کمبائنڈ اسٹڈی میں پڑھ کوئی بھی نہیں رہا. رات کو اسٹڈی بڑی اچھی ہوتی ہے نا. یہ دن میں نہیں ہوتی اسٹڈی اچھی, رات میں بڑی اچھی ہوتی ہے. سر اس کو کہتے ہیں لائف اسٹائل. دیر از اے نیڈ ٹو چینج آور لائف اسٹائل. اسٹڈی کرنے سے ہی اچھی ہوتی ہے. دن اور رات میں اگر آپ اپنی نیند کو کمپرومائز کر رہے ہیں تو وہ جتنی بھی اچھی اسٹڈی آپ پرفارم نہیں اچھا کر سکیں, وہ آپ کے موڈ کے اوپر افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. سو یہ جو ساری پرابلمس ہیں جس میں آپ نے بہت اچھی آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ اگر پارٹیز ہیں, اگر کمبائنڈ اسٹڈیز ہیں یا کوئی اور پیرنٹل انفلوئنس ہے اس پہ, یہ ساری چیزیں بچا دے گا جب ہم سرٹن کمیونیکیشن یعنی پیرنٹنگ میں کمیونیکیشن پہ ہم بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. یعنی کمیونیکیشن سے پیرنٹس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بس میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. پیرنٹس کو بات چیت کرنا سیکھنی پڑے گی کہ وہ بچے جو سوال پوچھیں ریسپیکٹفلی انہیں آنسر کر سکیں اچھے طریقے سے, اپنے غصے کو مینیج کرتے ہوئے اور نیگوشیٹ کر سکیں اس کے ساتھ. نیگوسیشنز کی سکلز جو ہیں یہ آپ کو بطور والدین سیکھنی ہے, کیونکہ آپ صرف والدین نہیں, آپ ان کے لیڈرز ہیں. اگر کوئی لیڈر جو ہے اس کو نیگوسیشن سکلز نہیں آتی تو پھر وہ اچھا لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکے گا. وہ خود بھی تنگ رہے گا اور اس کے سبارڈینیٹ بھی اس سے تنگ رہیں گے. ہماری جو اولاد ہوتی ہے یہ ہماری سبارڈینیٹ بھی ہوتی ہے. ہم ڈیسیجن کریں وہ بات ماننے کی طرف جائیں, لیکن اگر وہ کوئی چیز انیشیٹ کرتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں وہاں پہ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, لاجکس دینی چاہیے, اپنے ایموشنز کو بھی ایکسپریس کرنا چاہیے تاکہ وہ بات ماننے کی طرف جائیں. یہ جو کمبائنڈ اسٹڈی ہے, اگر آپ کا بچہ اس کی اجازت مانگتا ہے تو آپ اس کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ پہلے بھی کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے جاتا ہے تو کمبائنڈ اسٹڈی ہی کرتا ہے. پہلے جہاں پہ وہ پہنچتا تھا, جن لوگوں سے وہ ملتا ہے, کیا وہ آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں, کس طرح کا فیملی ہے, کس طرح کا گھر ہے. پھر پک اینڈ ڈراپ انہیں کون دینے کی طرف جائے گا, کیا اس کے کچھ ایسے فرینڈز آ کر اسے پک کرتے ہیں کمبائنڈ اسٹڈیز کے لیے جنہوں نے ٹراؤزرز پہنے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں فٹ بال پکڑا ہوتا ہے اور اوپر سلیو لیس شرٹ جو ٹی شرٹ ہے وہ پہنی ہوتی ہے اور میوزک فل گاڑی کے اندر آن ہوتا ہے. اگر وہ بچے پک کرنے آتے ہیں تو یہ سارے سائنس بتاتے ہیں کہ یہ بچہ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے نہیں جا رہا. سو ٹریک ریکارڈ اس بچے کا بھی آپ کو بتائے گا. پھر آپ کے اپنے گھر کا انوائرمنٹ ہے, اگر تو آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی بچی یا بچہ نائٹ آؤٹ کہیں پہ کریں کمبائنڈ اسٹڈی کے نام پہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا ماحول ایسا نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ان کو اجازت نہ دینے کی طرف جائیں. اور کمبائنڈ اسٹڈی کا بھی کوئی ٹائم ہونا چاہیے. نائٹ آؤٹ اور کمبائنڈ اسٹڈی میں فرق ہے.
नाइट आउट है कि आपका बच्चा अपने फ्रेंड के साथ रात गुजार सकता है, कंबाइंड स्टडी है कि वो कुछ आवर्स के लिए स्टडी करने के लिए जाना चाहता है इवनिंग में, और वो इवनिंग में करके घर वापस आ जाए, उसके लिए पूरी रात वहां पे स्पेंड करना जो है वो जरूरी नहीं है। पेरेंटिंग के लिए एक बात और पूछना चाहूँगा, देखिए पार्टी आउट करना बताया कि वो ऐसे नहीं होना चाहिए, कंबाइंड स्टडी का, नाइट आउट का। अब ये है कि ये अच्छे बच्चे हैं, ये घर में रहते हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो तो बड़े हैं, वो बाहर गए हैं, वो 2 बजे तक या 2:30 बजे घर वापस लौटेंगे। अब बच्चे टीनेजर्स हैं, वो घर पे मौजूद हैं, वो तो बुला सकते हैं ना किसी फ्रेंड्स को, अपने घर में सिक्योर है, और वो उनके पास जो है इंटरनेट भी है, वो उस पर भी देख सकते हैं जो भी देखना चाहें। तो घर में सिक्योर है, पेरेंट्स अलबत्ता नहीं है उनकी सुपरविजन के लिए, सो दैट इज ओके। That is not okay. That is not okay. पेरेंट्स तो बड़े हैं ना, वो तो 2-2:30 बजे भी हाँ, आ हमने बात की कुछ खास कंडीशंस की कि फादर अगर काम की वजह से बिजी हैं और वो लेट कभी कभार घर आते हैं तो ये एक्सेप्शन है। नहीं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो लेट नाइट बैठते हैं उनके नहीं, साथ। फिर अगर बच्चों के फ्रेंड्स की इजाजत नहीं है तो फिर पेरेंट्स को भी ये रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। बिकॉज आप ये लॉजिक नहीं दे सकते कि हमारे फ्रेंड्स हैं और हम चूंकि बड़े हैं, हम चूंकि कमाते हैं तो हम रात 2 बजे तक बाहर रह सकते हैं, लेकिन आप चूंकि बच्चे हैं तो आप 2 बजे तक रात को फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं रह सकते। हमने बात की फादर के रात को घर आने की कि किसी काम की वजह से, वो अपने जॉब की वजह से, बाज़-औक़ात कोई असाइनमेंट लेट है, किसी बॉस ने दी है, तो कभी कभार वो लेट अगर आते हैं तो बच्चे उसको पॉइंट आउट अगर करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो फादर हैं, काम की वजह से वो लेट हैं, तो ऐसा कभी कभार होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स भी बाहर नाइट आउट्स करते हैं, फ्रेंड्स के साथ लेट मूवी का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर डिनर करने बैठ जाते हैं और फिर घर आते हैं, तो ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है जो वो अपने बच्चों को फॉलो करने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि पेरेंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग सर बहुत ज़रूरी होती है कि आप पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अब आपका पेरेंट का जॉब जो है वो फिर डिफरेंट हो जाता है इसमें। सो अथॉरिटेटिव या टफ लव पेरेंटिंग में वो हमेशा रिस्पेक्ट को कम्युनिकेट करते हैं, कन्वे करते हैं, बहुत केयरफुली सुनते हैं, और अगर कोई रूल ब्रेक होता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस को इम्पोज कर सकते हैं। हमेशा कोलैबोरेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं एंड नॉन जजमेंटल होकर बच्चों की ओपिनियन को सुनते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग या टफ लव पेरेंटिंग में होती हैं। कम्युनिकेशन के कुछ डूज एंड डोंट्स को हम क्विकली डिस्कस करते हैं, देन आप अपना इनपुट दीजिएगा कि कुछ कम्युनिकेशन के डूज एंड डोंट्स हैं। डोंट्स क्या हैं कि जी कभी भी इंसल्ट ना करें, डोंट यूज इंसल्ट, डोंट इंटरप्ट, क्रिटिसाइज ना करें, डिसरिस्पेक्ट उनको ना करें, डिफेंसिव ना, डोंट गिव लेक्चर्स, डिस्ट्रैक्ट ना हो, डोंट यूज सार्केज़म, कभी भी तंज ताने बच्चों को ना करें, साइलेंट ना हो, कभी भी साइलेंट आप ना हो, बातचीत जारी रखें, येलिंग ना करें, कभी भी बच्चों पर चीखें चिल्लाएं मत, एंड लास्ट वन सवेयर, जिसको कहते हैं ना कि कस्में और वादे, ये भी आप यूज़ ना करें। तो ये सर्टन डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो फिर ये तो बात ही नहीं हो सकती। डूज बताते हैं ना आपको। डूज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? डू स्ट्रेट टू द इश्यूज पर बात करें। लेक्चरिंग जब हमने मना की है तो अगर आप एक टाइम पर बात कर रहे हैं कि जी लेट लाइट नहीं आप जा सकते, तो फिर इसी इशू पर बात करें। ये बात मत करें तुम ये भी करते हो, तुम वो भी करते हो। So one issue at a time. वन इशू एट अ टाइम, One problem at a time. अच्छा, उनके गुड और बैड दोनों को नोट करें, सिर्फ गुड और सिर्फ बैड्स को नोट मत करें, ठीक है। फिर कामली डिसएग्री करें। अगर आप डिसएग्रीमेंट भी रखते हैं तो उसमें चीख चिल्लाकर गुस्सा करके मैंने कह दिया वाली अप्रोच ना भी अपनाएं, कामली आप डिसएग्री कर सकते हैं। फिर उनकी बात को अटेंटिवली सुने, यानी अटेंशन ज़रूर दें। मोस्टली क्या होता है कि मदर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही होती है या बच्चा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा होता है एंड आई कॉन्टेक्ट ही मेंटेन नहीं होता। मदर यानी किचन में खड़े होकर कोई ऑर्डर दे रही होती है कि मत करो ये, सो ये ठीक बात नहीं, चीख के। सो पूरा अटेंटिव होकर बच्चों को सुनने की जरूरत है। फर्ज करें अगर आप बात करना चाह रहे हैं और आपका बच्चा जल्दी में आपको नजर आता है तो फिर बात मत करें, फिर उसे कहें कि तुम कर लो अपना काम,
फिर तुम मेरे पास आना, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। और जब भी बच्चों से बात करें तो आई कांटेक्ट बना के करें। आपको भी पता हो कि आप पूरी तवज्जो दे के बात कर रहे हैं और आपको ये भी नजर आता हो कि आपका बच्चा पूरी तवज्जो से आपकी बात सुन रहा है। और हमेशा बात करते हुए अगर आप टच को भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि दूर खड़े रह के अपने बच्चे तक मैसेज ना पहुंचाएं, बल्कि करीब आएं, उसको बाजू से आप तवज्जो अपनी दिलाते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हैं और फिर आप बात करने की तरफ जाते हैं। अगर आपने इश्यूज पे, ये वो चीज है जो कि आप कोई मैसेज कन्वे करते हैं कि फलां काम कर देना, ये चीज करने की जरूरत है, इसको जरा देख लो। लेकिन अगर आप कोई इशू पे बात करना चाहते हैं तो वो फिर खड़े खड़े बात ना करें, वो कोई टाइम तय होना चाहिए जिसमें आपके पास भी वक्त हो, बच्चे के पास भी वक्त हो, और आप उसे जाते हुए बता देते हैं कॉलेज में कि बेटा शाम को 6 बजे एक अहम बात मुझे आपसे करनी है, तो आप टाइम पे घर आ जाइएगा कि आप इतने बजे तक आ जाएंगे। अगर वो कमिट करता है तो ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं इतने से तो मैं लेट हो जाऊंगा, तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा फिर 7 बजे कर लेते हैं, फिर 7:30 बजे कर लेते हैं। कोई तयशुदा टाइम हो जिसमें उसे पता हो कि आप उससे बात करेंगे, फिर आप बैठ के आराम के साथ बाकी बच्चों की गैर मौजूदगी में, ये नहीं कि सारों को बिठा के आप बात करें, बाकी बच्चों की गैर मौजूदगी में आप दोनों पेरेंट बैठें और उस बच्चे का जो मसला है, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर तहम्मुल से बातचीत करें। तो दादा जान रिश्ता नहीं करते थे, वो क्या करते थे कि सबको इकट्ठा कर लेते थे और गलती जो एक की होती थी वो सबकी पिटाई होती थी। वो सब पूछते थे भाई हमारी क्यों हुई है, तो कहते हैं वो जो तुमने उस वक्त किया था उस वक्त की, और ये जो उस वक्त किया थी उसकी, और फिर ताकि तुम एक दूसरे को कह ना सको कि मेरी पिटाई हुई है और फलां की नहीं हुई, तो वो फिर सब बताते थे कि इसको ये जो है ना आपने थप्पड़ जो है जरा हल्का लगाया है तो जरा जोर से लगाया। एक्चुअली आप जिस दौर की बात कर रहे हैं तब लोगों की कोई ज्यादा इज्जत नहीं होती थी और बच्चों की तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। अब जितनी इंफॉर्मेशन इर्द गिर्द है, हर शख्स को पता है कि मेरे ह्यूमन राइट्स हैं, जिसमें रिस्पेक्ट जो है ये बर्थ राइट है हर एक का। आपका चाहे वो बच्चा है, चाहे वो दादाजी हैं, चाहे वो अब्बा हैं, चाहे अम्मी हैं, बेटी है, बेटा है, मुलाजम है, रिस्पेक्ट आपने देनी ही देनी है। और इसलिए नहीं देनी कि आप कोई बड़े महान है, आप अच्छे लफ्ज यूज करते हैं, रिस्पेक्ट आप इसलिए देते हैं क्योंकि आप दूसरे का बर्थ राइट वायोलेट नहीं कर रहे। अगर आप नहीं कर रहे तो आपने देनी है। आजकल बच्चे रिस्पेक्ट के मामले में काफी सेंसिटिव हैं और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें वेस्ट से मिलती है कि वहां पर आप बच्चों के साथ चीख चिल्ला नहीं सकते। और इवन बच्चे ये भी करते हैं कि अगर आप चीखें चलाएंगे, मुझे हाथ लगाएंगे तो मैं कॉल करूंगा अभी इमरजेंसी को, तो पुलिस आपके साथ आकर फिर बातचीत करेगी और बच्चा बताएगा कि मुझे मारा जा रहा है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन इवेंचुअली पाकिस्तान की तरफ भी आ रही है, जिसमें बच्चे थोड़े सेंसिटिव हैं, बच्चे अपनी इज्जत नफ्स के बारे में सेंसिटिव हैं। सो आज के बच्चों को आपने आज के तरीकों के मुताबिक डील करना है। आज के बच्चों को आप उन तरीकों के मुताबिक डील नहीं कर सकते जो कि 1950s में इस्तेमाल करते थे। एंड इम्पोर्टेंटली जो आज से 50 साल के बाद बच्चे होंगे उन्हें आप आज के तरीकों के मुताबिक डील नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको इन तरीकों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज तब डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, डिफरेंट इश्यूज होंगे, लाइफ ज्यादा मैकेनिकल हो चुकी होगी। सो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना हम चाहते हैं तो हमें अपने रवैयों को इम्प्रूव करते रहने की जरूरत है, नॉलेज को इम्प्रूव करते रहने की जरूरत है। जिस मसले को हम हल करना चाहते हैं उस मसले के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज सीखने की जरूरत है ताकि उसे हम किसी न किसी असूल के मुताबिक ही हल कर सकें। ये तो पता चल गया कि मारपीट का दौर नहीं रह गया और जेंटल तरीके से अगर बच्चे हैं तो वो डरे हुए, आपने कहा ना करीब आए तो जेंटल टच होना चाहिए, थप्पड़ वाला टच नहीं। बाजू का पेरेंट्स बाजू से पकड़ते हैं जोर से कि भाग ना जाएंगे। हाँ। इधर खड़े होकर मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं बल्कि रिस्पेक्ट के साथ। और ये जो मिस ने अभी फैक्टर्स की बात की, 4 बुनियादी चीजें हैं। क्रिटिसिज्म नहीं करना बच्चों के साथ, डिफेंसिव उनके साथ नहीं होना, जिम्मेदारी लेनी है और जिम्मेदारी देनी भी जरूर है। इसके अलावा कंटेम्पचुअस बिहेवियर नहीं रखते, तौहीन नहीं करनी उनकी, कोई ऐसी बात करके जो कि तौहीन आमेज हो उनके लिए वो नहीं करे। और 4th वन है स्टोन वॉलिंग नहीं करनी, कि खामोशी इख्तियार नहीं करनी और जब फिर फटेगा तो फिर बम ही ब्लास्ट होगा, कि पहले खामोशी इख्तियार करना और फिर एक्सप्लोड होने की तरफ जाना। सो ऐसी चीज नहीं। कम्युनिकेशन, 2 वे डायलॉग्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ कंटिन्यूटी में रहें। और जब भी कोई प्रॉब्लम आपको होता है जो आप बच्चों के साथ मिलकर कोई असूल तय करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें एक सिटिंग में अगर मसला हल नहीं होता तो कोई बात नहीं, उसको अच्छे तरीके से एग्जिट लें उसमें से
اور پھر نیکسٹ میٹنگ کے لیے وقت طے کر لیں, کیونکہ مسئلہ حل کرنا ضروری ہے. آج کی ڈیٹ میں مسئلہ حل کرنا ضروری نہیں ہے, اور جو چیز آپ بار بار ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں, اپنا مائنڈ سیٹ ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایونچولی آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسے میوچل اینڈ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ یا تو وہ آپ کی بات مان لیں یا کوئی بیچ کی راہ نکل آئے جو آپ دونوں کے لیے ماننا آسان ہو, تو آپ اس کو مان کے بھی چل سکتے. اس کا مطلب صرف عدالت کی توہین نہیں ہوتی, توہین عدالت یا کانٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوتی, بچوں کی بھی ہر ایک کی توہین ہوتی ہے. چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو جو ہم تھپڑ مارتے ہیں, کان کھینچتے ہیں, بری باتیں کرتے ہیں, تو یہ بھی توہین تشدد کے زمرے میں آتا ہے. میں ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ یہاں پہ پینسل رکھ کے نا یوں دبا دیتے تھے, یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے, کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں نا کہ آج سے 30 ایئرز پہلے ہوتا تھا, اور بچے کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ بچوں کو پتا نہیں تھا, ان کا خیال تھا کہ شاید ہماری بےعزتی ہی ہوتی ہے, کیونکہ گھر سے بھی یہی چل رہا ہوتا تھا اور اسکولز کے اندر بھی یہی چل رہا ہوتا تھا. لیکن اب جیسے جیسے وقت بہتر ہوتا جا رہا ہے, ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو اب اسکولز کے اندر بڑا آپ کو یہ پروموٹ ہوتا نظر آئے گا کہ مار نہیں پیار. ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں قانون کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ مجرم سے نہیں جرم سے نفرت کریں. سو یہ نئے کانسیپٹس ہیں جو کہ ہمیں امبریس کرنے کی ضرورت ہے, ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. جرم سے کم ہو جائے گا اور بچے بھی اب کے اچھے ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ جرم بھی کم ہو جائے گا جب ہم جرم سے جو ہے مجرم سے نہیں نفرت کریں گے اور جرم سے نفرت کریں گے اور پیار سے چلیں گے. ویسے یہ ایک صرف سوال ہے, آپ پھر ابڈوز بتا دیجیے گا. یہ مجھے بڑے سارے سوال بھی ویری انٹرسٹنگ بیکاز پرٹیکولرلی اف یو آر اے پیرنٹ, یو نو دیز تھنگز آر ویری ہیلپ فل. ہم جو ہے بچوں کو یہ پھر کہیں کہ آپ تم بہت بدتمیزی کر رہے ہو, چلو آپ کہہ دیں آپ بہت بدتمیز ہیں, آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں, آپ مجھ سے صحیح طریقے سے بات کریں, میں کھول رہا ہوں مگر کیونکہ میں اچھا پیرنٹ ہوں, تو اب آپ نے مزید بدتمیزی کی تو میرا جو ہے نا صبر کا پیمانہ وہ بند جو ہے کھل جائے گا اور پھر تو ایسے بات کریں, یا آپ اپنی فیلنگز بتائیں کیا کریں. میں اگلا جو ڈوز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور یہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا کہ ہمیشہ بیہیویئر کے اوپر بات کریں, بچے پہ بات نہ کریں, اس کی ذات کو نشانہ نہ بنائیں, لیکن جو بھی رویہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے بطور پیرنٹ اس بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس پہ بات کریں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, چیخ چلا نہیں رہے, چیخنا چلانا اگر آپ کہتے ہیں تو آپ بیسیکلی جج کر رہے ہیں اس کے رویے کو, اس کے ساتھ نتی کر کے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو آپ اونچی آواز میں بول رہے ہیں یا میں اس سے زیادہ اونچی بول سکتا ہوں, نہیں آپ بھاگ رہے ہیں, یا آپ نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, یہ نامناسب ہیں, یہ تکلیف دیتے ہیں, اور اینڈ میسج آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ویسے آپ اچھے انسان ہیں, ویسے آپ اپنا بھی بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ اپنی فیلنگز کو ضرور ایکسپریس کریں, اپنی فیلنگ ایکسپریس کریں, بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور اس پہ جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں, میرا دل دکھتا ہے یا مجھے غصہ آتا ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا, میں ڈس ریسپیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں فیلنگز کو بتانا اور بچوں کی بھی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم بچوں کی فیلنگز کو بھی ویلیڈیٹ نہیں کرتے, وہ رو رہے ہیں, وہ تھوڑا انائے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ غصہ تم کیسے کر سکتے ہو, اپنی آواز بند کرو, رونا بند کرو. تو ہم بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ کیا رونا ٹھیک چیز نہیں ہے, انائے ہونا ٹھیک چیز نہیں ہے, مایوس ہونا ٹھیک چیز نہیں ہے. فیلنگز کو ہمیشہ ویلیڈیٹ کریں اور انہیں کہیں کہ آپ رو رہے ہیں, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس چیز کو, لیکن یہ جو رویہ ہے اسے کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں, بیہیویئر کو کریکٹ کرنے کے لیے ضرور اسے بتائیں, گائیڈ کریں اور اس کی ہیلپ کریں کہ وہ اس رویے کو امپروو کر سکیں. یہ جتنی بھی باتیں سر میم نے کی ہیں, اگلے پوائنٹ بالکل اس سے میچ کرتے ہیں کہ اپنی ٹون کو نارمل رکھیں, ڈوز, دین آپ اپنی فیلنگز کو کنوے کریں, یعنی آپ ہمیشہ اپنی فیلنگز کو ایکسیپٹ کریں اور کنوے کریں, یہ بھی ڈوز ہیں. پھر امپیتھیٹک لینگویج بچوں کے ساتھ سنیں, یوز کریں. امپیتھیٹک یعنی ان کی فیلنگ, جیسے میم نے کہا نا کہ اپنی فیلنگز نہیں, ان کی فیلنگز کو بھی ویلیڈیٹ کریں. سو ان کی فیلنگ سے کنیکٹ کر کے آپ بات کریں. اینڈ دین رسپانسبلٹی بھی لیں, اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کریں. سو جتنی بھی یہ ڈسکشن میم نے کی ہے یہ ان 4 ڈوز میں آپ سمجھ لیں کہ آ جاتی ہے کہ ہمیشہ ان سے نارمل ٹون میں بات کریں, ان کی رسپانسبلٹی میں کہ ان کے اگر کوئی پرابلم ہے, پھر فیلنگ لینگویج میں بات کریں, اور امپیتھیٹک لسننگ اور لینگویج ان کے ساتھ یوز کریں.
दिस इज इंसेंटिव को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं पेरेंट्स. इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कंडीशनिंग की हम बात करते हैं, लर्निंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर इंसेंटिव्स को यूज़ करके पेरेंट्स जो हैं बच्चों की एग्जेक्टिव स्किल्स पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. उनको ये प्रिंसिपल अगर बना लें और इंसेंटिव को यूज़ करना, जैसे थोड़ी देर पहले मैम ने एग्जांपल दी कि अगर उसको कोई ईटेबल आप कंडीशन कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ध्यान से देखना होगा कि हर बिहेवियर पर ईटेबल आप उनको नहीं दे सकते हैं, तो ये कंडीशनिंग नहीं होगी. इंसेंटिव को भी डिज़ाइन करना और फिर उसको फॉलो अप करना और फिर रिजल्ट्स को एवेलुएट करना. आप समझ लें कि ये एक सारा एक लर्निंग है पेरेंट्स के लिए, जो कि थोड़ी सी मेहनत से, थोड़े से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से कोई भी पेरेंट अपनी ज़िंदगी में जो है वो इन प्रिंसिपल्स को अगर लेकर आता है, रूल्स को लेकर आता है, बिलीव्स और वैल्यूज़ को लेकर आता है, तो चीज़ें बहुत आसान है. अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों के नेगेटिव बिहेवियर्स को बहुत ज़्यादा अटेंड करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव बिहेवियर्स उनके होते हैं उन्हें अटेंड नहीं करते और उन्हें बाज़-औक़ात इग्नोर करते हैं और उसका क्रेडिट भी उनको नहीं देते, बल्कि क्रेडिट भी अपनी ज़ात को देते हैं और कहते हैं कि अच्छे नंबर लेकर आया है तो आखिर लेकर नहीं आएगा, बेटा किसका है. कोई रिस्पेक्टफुल है वो किसी के साथ तो कहेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो और क्या करेगा, हर बेटा किसका है. सो बच्चों के हमेशा अच्छे रवैयों को टॉप प्रायोरिटी पे अटेंड करें और उसका क्रेडिट भी उन्हें दें और हमेशा तवज्जो दें कि आपकी नज़र में है वो, उन्होंने अच्छा कोई काम किया उस काम की तारीफ करें. अगर कोई मनफी रवैया ऐसा है जो कि फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या उस बच्चे की ज़ात को नुकसान पहुंचेगा अभी या आगे चल के, तो सिर्फ उस रवैये को अटेंड करें. बाज़ औक़ात बच्चे ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उनके लिए भी हार्मलेस होती हैं और पेरेंट्स के लिए भी हार्मलेस होती हैं, सो उन्हें अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इग्नोर देम. जैसे बच्चे अगर भाग दौड़ रहे हैं तो पेरेंट्स फौरन कहना शुरू हो जाएंगे कि क्यों भाग रहे हो, अभी गिर जाओगे. सो कोई बात नहीं, उन्हें भागने दें. अगर वो मिट्टी में पाँव गंदे कर रहे हैं तो पेरेंट्स फौरन ही, जो फ्रीक होते हैं कि सफाई जरूर होनी चाहिए, वो फौरन कहेंगे कि जरासीम लग जाएंगे तुम्हें, जबकि मिट्टी में बच्चों का खेलना उनके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है. और जरूर वीक के अंदर कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप उन्हें गार्डनिंग के अंदर इन्वॉल्व करें ताकि उनके हाथ पाँव जो है वो मिट्टी से सने जाएं और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की तरफ जाए. बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि रूटीन लाइफ का नॉर्मल हिस्सा होती हैं, हम अपने लिए बतौर वालिदैन उन्हें काफी बड़ा बना लेते हैं और मनफी कंसिडर करते हैं. इसी तरह अगर बच्चे पानी के साथ खेल रहे हैं तो आप भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएं, आप भी मिलकर खेलना शुरू करें. वो पाइप के थ्रू पानी एक दूसरे पे फेंक रहे हैं या पूल के अंदर हैं तो उसका हिस्सा बने, बजाय कि उन्हें मना करें कि ऐसे मत खड़े हो, ऐसे मत जंप लगाओ, आराम से जंप लगाओ. लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू. अगर आपको लगता है कि ये सेफ है उनके लिए, और आप ज्यादा बतौर वालिदैन हमें काफी फियर भी होते हैं कि चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, और हम जगह जगह बच्चों को ये बताते रहते हैं कि डोंट डू दिस, ये मत करो, वो मत करो, जबकि बच्चों को ज्यादा ये बताने की जरूरत होती है कि वो करें क्या. अगर वो ये ना करें तो फिर क्या करें, ये गाइडेंस भी जरूर दें. और जो चीज बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है, आपके लिए भी हार्मफुल नहीं है, तो लेट देम एंजॉय, उन्हें करने दें. मेरा ख्याल आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही. और टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे और ख़ास तौर पे हम बात ये कर रहे थे कि पेरेंट्स के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिस तरह भी मैडम उज़मा बात कर रही थी कि बच्चों को ये कहना कि आप यूँ भी ना करो, गिर जाओगे, ये चोट लग जाएगी, तो फिर वो सीखेंगे क्या. जैसे ये एरोप्लेन्स होते हैं, जहाज़ होते हैं, ये सबसे ज़्यादा सेफ़ तो एयरपोर्ट पर खड़े हुए होते हैं, मगर उनका मकसद ये नहीं होता, उनका मकसद तोड़ना है. शिप्स जो हैं दे आर द सेफेस्ट ऑन द हार्बर्स, बट दे आर नॉट मेंट टू बी इन द हार्बर्स, दे हैव टू गो आउट इन द सीज एंड सीज हैव दोस वेव्स एंड ओशंस. मगर उनके जो कैप्टन्स हैं, जो फिर उसकी एक टीम होती है, वो उसको जो है ओशन में लेके जाते हैं और ट्रैवल करते हैं और वापस भी आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ एक यूनिट के तौर पे जो है एक ही पेज पे रहते हुए वालिदैन जो हैं अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं और बच्चों को भी बेहतरीन तरीके से ट्रेन कर सकते हैं. और आज का ये जो सेशन था एग्जीक्यूटिव स्किल्स का और मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल्स का, इस पे जो हम बातचीत कर रहे थे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका. आप सब ने सुना भी और हिस्सा भी लिया और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं और बेहतर पेरेंट्स बन सकते हैं और आपके बच्चे जो हैं वो फ़ाल पाकिस्तान के शहरी बन सकते हैं और दुनिया में पूरी जो यूनिवर्स है उसमें अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. एक्चुअली दिस इज़ पॉसिबल एंड यू आर मेंट टू डू इट.
ऑल द वेरी बेस्ट, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।